Салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза нархҳои говҳои ҷӯшон, говҳои бағзан ва канҷора ҳаст, ҷарма ҳаст аз бозори Ҳоҷи Шариф. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Як дона лайк биҷиқева дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Мо иншоалло имта кӯшиш мекунем баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. Худо нигаҳбон. Ту видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Курси имрӯза дар рӯи экранам. Як дона лайка фаромӯш накунед. ва дар шумо чизе ки маъқуле бародаро ҳатман дар комментария бинависед. Мо иншоалло пешкаш шумо мекунем. Худо нигаҳбон. ту ина бародаро гови ҷӯшо 25000 сомониш мега. Биём гусалашай. Гнаҷина гусалаш. Гнаҷина 25000 сомони. И бозор тағой чандш кард? 19 бозор 19 бозорш канд додагиш нест. Шир чанд қай дора акам? Шир 10 та дора? 10 литр шир мега дора. Гови ҷӯшо биём гусалаша гнаҷина кай. Вақтиёлам гапро ҳисоб кунем. Ина бародаро гови ҷӯшо нав савдошид 13250 сомон. 13000 ака мумкина я минут нав гов савдошид ин гусалаша сеюм гусалаша 13250 сомон. Ина пулша додайсан 7-8 литр боло шир дорад. Гови ала беҳад гови кубон. ина бародаро гови алай ҷӯшо 10600 нав харидаш якм гусалаша. Иса қати гуфту ки 300 сом бите биги бувар. Молош мега 10600 харид 10900 хелемта инҷа савдо кайсан. Ала шир чанд қай дошта бошад? 8 та дора? 8 литр шир бародаро дора. Иқнаҷина бахача ака. Афилм гнаҷина бародаро 10600 нав харидаш 10900 савдош кайсан. ина бародарои гов гусалаш қатишай 9550 сум нав харидаш. И чанд гусала каги боша? Биём гусалаша ё? Биём гусалаша шир чанд қай дора нагу? серӯза гусала кардаги беғаза гусалаш бародаро 6 литр шир дора. Гови ҷӯшо нав харидагишай бародаро. бародаро гови ҷӯшо 12000 сомониш мега. Якм гусалаша ба қача гунаҷин? Гунаҷина ё? Бародаро гунаҷина якм гусалаша 8 литр шир мека. Якм гусалаша. И бозор чанд карака? 10600. 10600. Бозор да 10600 чикан. 12 мегуман кайна ақил. Бозор 10600 чикар додагиш нест бародаро. 12000 сомониш мега. Гусалаш гунаҷина. бародаро гови ҷӯшо гусалаша бақача ё бақача ё 50 бақача бародаро. ина нархша чанд гуфтӣ? 14000 сомониш мега. 12 таш кана бозорда. Бозорда бародаро 12000 кана надодаш. Нави миҷа яка зораш кайса буда 12 надодаш. И чандм гусалаша? Якмша ё? Якм гусалаша. Шир чанд қай дошта боша? 10 литр бародаро шир дора. 10 литр шир гарантиш катмега дора. Якм гусалаша 14 мега 10 литр шир дора. ина бародаро гови ала 23000 сомониш мега. Сеюм гусалашай 3000 сомониш мега. Сеюм гусалаш. И бозор чанд карака? 18 таш кана? Бозорда бузарака. Бозорда 18000. Шир чанд қай дошта бошад? 20 та? 20 литр шир бародаро дора. Чанди бидай? 23. Чанди карда бошам? 18 мега. бародаро 20 литр шир гарантиш қатимега дора.
اینا یکشان برادر گوی بغزای 23000 اینا بازار چند کرکا بازار 16000 سه تا سهمش بزن 16000 شان سیم گوسالاش داشکم وای سیم گوسالاش داشکم شد برادر خوش رحمت کلا سلام علیکم برادر گوی بغز این چند ماه بغز باشاکا چند ماه 4 نموز پرامز این قریب برادر هنگوز یا پگا هنگوز یا پگا میزوید رو گوی بغز گوی بهترین علا این برادر گوی شو قناجینش قریب چنی خودش نگیه 23000 سومونیش میگه 23000 سومونیش این چندم گوسالش یکا سیم شه یا یک دیگه داشکمش چهارم شه و چهار ماه بغزه میگه برادر 5 لیتر روزانه بغزه 5 لیتر شیر داره 23000 سوم این بازار چند کرد بازار نرخش چند کرد اولی چیکاگ نسنه 23000 سومونیش میگه برادر اولی بازار چیکاگ نسنه قناجین شبیه چنی قریب چنی خودش دیگه نه 23 تاش میگه با سودو میشه اینا برادر گوی جوشو 12000 سومونی نرخش میگه این 10 لیتر شیر گارانتش کرد 10500 حوزی زورش کیسردان ندادش نمیگو سالش 12000 سومونی اینا 12 تا میگه 10 لیتر شیر داره 12 تاش میگه 10 لیتر شیر بازار 10500 نو کارتاکش ندادش دقیقا برادر گوی جوشو سالچاش اینا برادر گوی جوشو گوسالاش علا اینا چند سوم میگه که 8 8000 سومونیش میگه این بازار چند کرد هفتنی بازار ده هفتنی مازورش کام برادر رو دادگیش نیست یکم گوسالاش یا یکم گوسالاش شیر چند قای داره 5 لیتر این پیم نمیتم نره مودا مودا به نه خانده نه فهمی باش 5-6 لیتر برادر رو داره شیر کلی این اکل ندار گوی جوشو برادر اینی گو غلطی دست نمیخیزه دیگه گو به چورا غلطی دست دیگه نمیخیزه برادر شیرش بسیاره برای خیلی که دیگه نخیسته ایست اینا برادر گوی جوشو 28000 سومونیش میگه اینا کم 28 تاش میگه بازار چند کرده کدوم 23 21 گوسالاش با خچه 21000 سومونی برادر بزرگ کرد بزرگ 21000 سومونیش کند و دیش نیست برادر چند لیتر شیر داره 8 لیتر برادر شیر داره چندم گوسالاش باشاکا دیم گوسالاش یا برادر دیم گوسالاش 8 لیتر شیر 28000 سومونیش میگه بازار دا 21 کند ندادش اینا برادر گوی جوشو 9000 سومونیش میگه این بازار چند کرکا بازار دا 8600 کند بازار دا 8600 کند چندم گوسالاش باشاکا دیم شه دیم گوسالاش غناجی نه یا غناجی نه برادر بازار دا 8600 کند صدش نهانی مازور شد این شیر چند قید داشته باشم 6 لیتر شیر داره و گوسالاش اینا برادر گوی جوشو اینا برادر گوی جوشو سیم گوسالاش یا سیم گوسالاش نره یا مودا غناجی نه برادر 16 تاش بچی
16000 сомониш мега бародар. Шо бозор 12-13000 бозор прайс ҳасташ бародаро. Дақиқа набудаис ҳасташ. Ҷумъаш шудан мусадара 16000 сомониш мега. Hamdi, бародаро гови боғаз 96 гуфти? 96 خریدیم. 9600 бародаро на خریدش کردم. چند ماه بغض نفهمیدی؟ 7 ماه گذشتگی. 7 ماه گذشتگی میگه. 9600 خریدش. ایشان سومباکی ایش 12000 خریدیم. اینم بغض برادرو. ایشا 12000 سومونی خرید. ایشان ماه بوشن نفهمیدی؟ این سال سیده اینگان 20 روز میگم و یا 20 روز یا مویگم دیگه بازو یا شباسترو 20000 سومونی خرید. 20 تاش گفتی اکا؟ چند تا خریدی؟ 11800. 11800 برادرو نو خرید. این جارما قوقا 260 درهم کیلوش. جارما قوق 260 درهم. ترش دستما. ترش دستما یا؟ دستما تره. ترش 200 سومون میگه قوقش 260 درهم. این کنجورا چندی باشه؟ 380 کنجورا. کنجورای زاوود داره. کنجورای زاوود 3 سومون 80 درهم. 2 سوم. کنجورا 3 سومون 80 درهم.